iye como James Okefe AJMB JP que Mapudo Opoga Popo local government lega kaje ki pipe government ya nke mwa ba ke Unopa you primary school ke you secondary school ke you technical ke university e wo ne na asheke ha ke you plan lega ke yi je ne salo bank lo nga ge galo ya lo ke be fashion lo wa ma ba ke je ki ke ano ke election que regardez que il nous c'est quoi le Benue State House of Assembly mais moi je crois que pourquoi que l'élection m'a eu le 2015 que moi avant que l'Assemblée pour l'élection il y a pas un peu plus de compte et que il y a le connu je le pas battre je suis cadre là avoir le deputy speaker non que le deputy speaker moi bon avant que il y a que cholo et que cada pouco que gaga comme class chief nous on va regarder là on a gagné l'inné et que quand tu y as on a fait comment on va regarder là on a pas gagné non non que ouais on a le big pas au chef au vote que on a fait que vous mal le vote que tant non que le vote qui volait je moi yo ma non que pas de quoi mais va de quoi c'est comme class chief c'est toujours bagage comme on va devoir le faire pour voir à une que ouais que on va choisir à choisir le patio que il y a là où je le dodo on va le doigt école c'est pour qu'on on va le faire pour qu'on no aga baidu ne atun aga baidu ngeche akara kpoko ngeche yo dumala higo a depuis dans ma dodo we nkonu ne so aga baidu lo we anake ni rin ni pin ki do mana watch metala bo after I watch doma I got you first class and I to chain on okay ma ba he second class like wana no ke wa do popo aga ba de tano dudua ga ba do popo okono he ola do popo ho Chief James Okefe anu ado popo bo ho abeke jola do popo amanke o crackhead acting world head nwa amike ocho to go pe ola do popua anya o chanye le kodu nego ugbeta wagachi che oke achiche kele go ugbeta abu ukro yan ho no ko no he nu anu ochichi anu ke ojegichiwa o ga yan lenkele go oke ai tole ye Chief Ogeyin Obloja Okudu camp na manwe ele kola do ma ya pete nya o chiko le gara chiko bomma ando kele lo higa akechi ko ekola no wa bubu pa na we gero mo yine ami wo pe fofo ku dodo a jere ogbalo abungo popu ni ache huma anya assembly gare yo yine ache dodo ma ko oje ola fle no yalo chaba ma ho kekin ho ho wa iru no pa ta o che tete nge head da ko popu dodo libu nge how you to dodo libu ola lo yale gale yine a ndo adodo kinege na no ya ikano yine ko chele maloga pena ye ugalo ma ya kono ligache to a nyole da cholum ikano yine you lolo ha at least ku government ko fa chelo popo kana line ya second class le yo o chome tale yo o chome ne le yo ko chido ma wato o sha michi wa da no du ne so ke ga do ali ne yo ma ije no ke o ma ni ya ngu community hall ola dan du no pale hall of modern international school abun ya bo la lo mani na no le gwa iju school fi te gbara ba na yo lo epigwelo ai 3000 ana pe agba u church ku sembe na di kugu popo dudu utarazo yu floor dudu da mi eje njuna olufada okunjo lodi apo ola lo mani ni ya amigo olufada lo udipa life kokudu amigo telta life alwa Methodist Church lo General Hospital am yuta kunrudu wa ota am pochito wa dudu Assemblies of God lo ha bossa am fiole am yurufi kunrudu wa oka lo kati church ha pon no bulo ogege ding lo pa ele word so nki oya
then no ekolo ndo ma lo ke doka admission anga lo ka ga na ku ka won pa puli ta head to ba ku no pata ke o ya admission alo agbogbo e ke o ya o ke ma flo e ko ma la do ma le yo che do ma lo na shilu se meri nyo buji kuwa e ko lo ma lo ke ho ko kwa nchiko yu makola mu yu makodi glai o le don ho lungu tabia gbogbo wa ana ba adokoklo ga ne ka mi ga lo polo o chelo hari ka mi olo hiranwa akimma lo vote la no ya o se ponu le yira li gole o ma ko ka hini o lo che ya ko bi o lo yo ma ge ni ngi ro cho ma goi ani an wi no cho ma so nke ya nke ka la do ma do ke ga do ma la ho bugiri bu ko le ka yo lo hira cho lo ke che gboche age mi ore nu pi enchenya na age nyire ya na iha en ko fi ha o fe pa chi bueno botine ki ha o fe pa so wa na epun ekuta nkuta do ko dududu ta che do ma le ko ko ba le ha je kum o ma lo ha ka le ku ba to o sha ni an ni ta do ko le nchia so nke dai ko lo dududu e ga do ma la yo di person na ta ya jo ibo ta ya je ke ga do no gombe kan ne je gombe ki pa yo e go ri pu ko le ono je ju ka ke yo lo ila che ko lo so aba ta yo le ha bo yo ho ane po Christmas old ma ngeru rice achelo ma lo ra goni nge kura o shikapalwa nge pen nge je belu nge je na lwa nge ojo yo ofiedo achelo lo bo ma be cheta ai kai opu lo chemo la dun ma ego ma lo ya enchia nke ru no me ke ta chelo ko la da ma ni bugiri po pa chelo ko le ono je bisho so e la no ya o nya ki abo o ke be wo chemdi. Okay, we pay because Olungwa Lantum. Okay, Olungwa because Alole Oman here. It's someone that we have spent more than 3-4 years now. If you know house Nanamantama. So I love the boy and Chukulo Bialo. Edochena no Edokala Pole Habloa. Kugi Kelo Elo Bugilalo. Utete Librina no Hoipua, but Enchena Elobuna Hoipuena. Ako yuto on, ako achujole on. That means I'm on Yambochi and Guyome. We don't wait to stay on our own now without the youth and the people with knowledgeable idea. So that mother who give you when you're not in Gaga, you can trust in the Koyalo, you have been again more there. Strongly, Oyalo, you have been, would you do no each other? Okay, Oju me gele o chegin ma o bo o na boralo renna onu cheba alipunu jete o ke pulo o chego ma e poko ma gbo o fago nei o jonu ya ta bo radno ji tutun kan mo la lo o chi oge ko ba nu gbo chelo o ga ta nya so renu ainu ne jolo cha blood cause njeko edeno cheno renu ala no migbi ile Chief Honorable Chief James Okefi owochu biowa ko lokalo boku Nigeria actually Kolongo House of Assembly owochelo ta abolifu chieftaincy gaga. And luckily, at the end of the, Kololo Miami, Locheyo Adokogaga, Utefueche. In fact, Anu Wepe Wadudu Nyochea, and Anu Kelu vote to Fuadudua, Ache Dudulo vote, Anu Noli, Gole, me vote Lea. So, naturally, Punene, Male Kololo House of Assembly, Holole, Kwao chair. Abuga kanuga rocha do pokwa o church retro baja kana adoka ola duma lo ya na adoka because all of the tele kwaya all of the pokwa lo gele kwa fedu so owo chelo jole le ko le ko na o ke tabo nene do pokla pepia o fi owo chelo wa o lo ike gole iga dudu ga o lo gole le ga ada o maru ma le oge da mo ga ka le ga Yes, sir. If you know what, okay, she be a boy, ya yo poku. A boy ya Doma, a boy Benin Street.
Bale boge wali each word. But my lord ma you meet in if you are and up to now but my lord wama each I hope that I can correspond to it that ball of wapi which I believe that the boge gam. Boy your popunya ola flelo hipodo abia le boge go pofu. Lokunwa a ochale wa ku wa go pepo go me kene chele holu kotwa otunga pando adu kene le po apo wole a ofedu ai kolano ega lo nyira kule nya ko che lowe aba lo yiri ma chada e che ko ge gwa bubu ada do ko yi mo ge lo hilo ama ba ge oje gi sho ge lo hilo bi umala ya lo a nkole npa na che pa bo bi ai cha ma bu ko to ko nya ndo akene le po apo wole Tipin to chele holo taro ata o cheka ata ni na wapo ko nkele pa ko le nha meji dudu di bu eju alolu walo amege la ipa pe o ka lo fo lo che age ajido mana le nini to che onu to hewe lo me ko no ga ba do o cha na le kuku lo e den ki o kala la o che jigba ashi ko plu hotel o bie pa lo gbeje genu a o cho him ke do ko cho hi lo mi je la i wa je la ni wa je ma agba la ke ga che la che lo ke jo lo che aje a oke do ka ke ga to jama do ma na penya fionyo lo ble jo lo che ai o cho lo jo a ashi ko tonyo la bo den lo halu ka ba ba do kun wa lu kla ha nda o plan he da lu ko nyonye ai da sanda che lo gbanya kiri nyo lo vigilante onyonyo no e lo pongo lu nu ba to last to gade su kun ka ja no ke le hello e na ko dudu mi ano ke la bo pa boni ano ke ga do aken ke do akochiro no mwe na ki flani ini la no ke le ko ha assembly a amilo wa do popular nchi anwo Trump la blo ka lo ga pe na ye alo ke do ko UN na ka yo ye na hello a adiga chito e na o ke wo na ga ye lo we apopo moto ka ku biga ye so nki o ma fo ma lo a opopunya e bogi wa ka no ke la bo pa bo ka e do ba fe le opopu no ke wa do a ke ne je gicho akemade no ne dudu da no o chelo o retire head of service engineer George Ede ano first class chief wa na mabonya nke wo chelo ke yo chelo o Trump alo yi ni le holo deputy speaker kwa gwa eno ne ano chiko mafule ga kidomo hi kano jodi aka no ke chabolwa o chido makano ke ada dudu o ko wo chelo ke yo lo kwa la ke meche lo rebo ha alo yo kwa na ga reche bui so ndai ko lu dudu dai do makolu ini la popoto kini hi hotukwa kano je gisho nke o da world head ashiruke le ko aju word ala bi macha yala aya ba kono ke do macha la kene je ka ke wada da o plan he dudu kene ke nyo kana ke imiti kana o piano te dege malada no le wibula ke da chokpo dudu ko chodu mo no bi e pogo lu police o leaders and dai o churu adod mayo anya le popular le ijachi odan ki jachi ke po magoni anya le do plan head color ko magoni anya le do district head ekonoma district head ka pe lo ko geme ko nyole du warhead ka o gene ke ku binyo lo o chalo pa ba jile holo third class go gene ke ku biola do popu oda kun ke ka o gene ka no ye donne mala ya ma do a e bogi wole ti e bo anu afle ya ko lo no ga gala no ibino ko kunyana ano ka bo ga no wa su kun ka no da ke bo no gole oda ka la ya la je lo bo go bi wolo e lo bi ga lo na ko cheche ga nweche a o lo lege JP usugola no ya la no gola ngo bi gomita ko nyalwa nke yolo ma ale ko ko getana la bo o chuma chala getana la bo ano ke je gishano ke lo ma ba bo pi ile ko agbo Alexander Ogbe wo gbe agbo no le mo chola and ke wo de di ke dudua right from 1991 to now. So I'm what they declare. Okay, for Abono. Enjoy Governor House of Assembly. I could know Alabama. Enjoy better become over friend him. I only knew him like that. About your house here. No, your house of assembly here. You know your yard of blood. Oh, you know, our child, she out your pocket. You pointed at Anogaki, pull your Ogaki Coachella. Again, no, you have more house here.
because he was the deputy speaker. But I don't know yellow the government here. Before the time we got down low. Now council hall of Poga. The Pogwa. Okay, what they could do, ma. Okay, my boy. All I don't know what they are both district and third class. Every 3 months. And I have a so Loma only have on no honor can go your chair, your chair. A command keep well kilo or to the or do your chair because they got you what the command. So then we I know and over you do no look and no watch yet. No cartoon with him and no have blower. A conoga batun called chief and Kanuawa. Walk it on a bogla. Yes, we travel go. You be yellow or they are Chena or Lanama Alaloa. Uncom Nakajiko, I mentioned big Achipo J. Cry for him. Oh, Manaka, Joe, did you buy Yabo or Fogari got to do Galo Chaglamma? I told you not to shake. So, I do and Yagla, Mugicha Bagla. I got my yellow, I got my kitchen, you can get Aloa. Give your polo, Yabuko, no Galo Chalia. If you know what you know, it could be a lot of part of I got the town of Mala the town of Aya. If you're my Alabo, join on the council. But I do Puccini. So I'll do Bana. We are very, very happy. And I watch you better, Nulle, as the council ward. Actual class at time, the class at Ewepa. Boga Chama and Idmoga. So we are district head. We are 3. There are 3. Boga, Bie, Chama Bie, Idmoga Kibie. So I don't let them go. You got Latana, hello, Wuchuyo, Idmoga Trajna Council. No, open again, okay, couldn't look at Malolia, Ugiyalo certified, you can nail. Ja Galo Chena, or Adam be out to can boat your children to give you. And then Chigana. Or I'm victim, Nuka, gay campaign not here, no campaign and gay campaign not here. Chela no Gelano, expect la lewa, Luma Bonito Halo Cofla Moa, who gave change your Turalan, if you are use security. Gapa, who watch a security gate jolly marine and NS. And the play could haloku chair. In fact, meeting do Maya, meeting Epo, a Gadulu Malota, Okene Boya, Gadu Malota, Okanu Dokas or Che, Coach a Duma, Lohu Kotu, go continue Lukoti, Owenka Chella who caught now. Ojo da le Gadu la Chebu Kotu, Akene Podu withdraw Woleka Kalole. So watch a low, Doko Yapon and as Pajo. About what you can tell about that people say, well, you call it a well, I'm going to church. You're a horse. Oh, man, okay, let go to the Lam Robin. Take a look at Tom, I will say, I'll take on your Google, take on look at Chief Peter Coco. More a fetch double. Who client the Mavlo. I'm watching the for fetch a double. Ikoloha pia anoto chola nyadu we do meeting no ko here nko choko ko ya lo wocho jila no ho e do choma na ko huma gboko no e nchia no lele igwo ma no na mi lo god na gaba lo kijachi we fa chia we ha je Peter Coco anu ngo kela lo ha ke dai do ma do ma ke ga ma la mo che kolo ola chiko ya lo na nka ola chiko la ya lo na ga ya lo wa sugun kwa wo wocho I peche nya aloki ada no we no kanu do gima choche no ega la lo la hola ga ma ba ya bui alo gima choche ko lo aba ya ge wa lo pi chugun ka no ko wocho anoka le kwa o he foche timi ta gro poke lo wocho a e kana lo gima chache de ge le cho ka wocho lo jo chia o la le san ko wocho ji lo wonne ade ku ji lo wona ma ne ga lo le she aga ye aga jo bui so no ko li ma flo ka ni ke ne mu amane election la ge nyo e la ge ya o che mponu lu vote mponu
achodo ka lola ka nu ko lola wa ko bi government papa a che ka oge ma la ngo ko ile ho lo jujire la o che ponu le ponu achilo bi je du mu Abuja lo ngbo e o ka lo ga ro na acho iko le na mo vote talega le ami lo ko bi je boto ma lo jire ma ngo ya ba to het ma nga lo vote gole ta ko ki wa pya bota ape ba te ta pe ba o ene lo ene o ko ba li gole o so wo lo a nge dai ko le do ma du ko lo chema ene age bula lo tage mehi ayo tv to ko le ho achilo church do ka lo ji a abolo ga ngala wo anada do ko wo chulo no ha wo cho ale ko no la ogun ego lo gbogbo a akile oyo cheta je ego le ke ga le ya ri bataje a ekon bo ka no lo do ke ga lo ado do ka o paso lo ge hi awolo ya bi o material ye a ola ma lo yo le kudu alinyi alomucho nyiri pi awo bia bo le yo ake ko no bo che ko we che la ke do ka lo te na che lo ge hi a lo te na che lo ge gene oto dan ka nyo le ga lo le yo ngola lo di ma chanya ko lo la ya fuga no ni age ma ba ikunu advice no ko je la e ko lu dudu da ido ma du no ko do a e ga la hola lo cholo ma chanje lo to cholo ko ro ya people lo chanje lo o yo la do du mai obi o wa je o lo yi mai o ka lo je gi chopo aba ko ge wa lo o le bu ko la che ai ko la no ya le fo we ne alo pa no ma la ku chanje lo ka wo nwa chi o tu ge ho pa no ne la cho idudo ko ge ho ne to no ke u church alo paso ko lo ma ala kala ko o chuma aka ono nwa chi o kala ko o chage o ge cho ku na tu ge ho ne na lo ko no eto so wo lo ge dai ko no ke ga ma la hala lo chema egbo ka jojiri ma cho even to che wa nche lo gbo ma ge no le no che ke ya cha cho no ko do ma ke da o che amu pa hana opoku nwa do ai ko ma le ko ni gun ge ho pia ola do ma lo re ko ni le ge re ni nga che ke ni re supolo ke da o che o lu de gbadu e ma ho buru pa cho lo then government ke li ne tu ye chi ne apapa ka nyo nu tu government akinyo nu tanya ku ko sa lo tanya pa ke ko wa je ne so la lo nkala e ko lu dudu a e do che do ma le ga na ja kana ga na le e ki bi no je ki bi do je bi sho o ndu no ge pole e wa je ge cho so e ga la le adako o che ko a wa da yo wa ga ho ha cho pia ale kule ka ma bo o cho le ba ke le kado a lo pela le kuni age pela o cho yi so advice no o kala kana ko nya pe no da ko ma jogi ma cho lo ga lo chema fenya akla yi hotum la nu ka ma ba lo cho ga je la ka mu blessing ga mo halu ga he chwa la ge ma la lu bi lo ko nya no ko da ko lu du a ho lo che ya and do ko lo o Benin State bilohi ko ke Nigeria bilohi ko wo choko to la bonyo no ne ko ke le ja to o chidoma ola da ya ja le to chidoma ba ku post o kuje chome abro alo beje o chidoma lo beje le ola no o choke mo chi lokolo haje to lo npo wo choke je lo ene ana ogbo ko lo ya lo ilanu ai ko chete lere gbigbira o ache dudu jo wenu government we de nei boko wo choga ya la no bo ho a o ile je ha o lo le sabu o le deputy speaker lo we o le lo ya o kele neje o ka pa no a cheje gi chobo ho a ela lo chika la o jachi o chika lu community ana opoku a o la bo o elanu abija gbe isaeta ngba je ku Nigeria ku bo Benin State ku bo mba ka no ido maka ku o lo igo lanu ana ko do ko wo choko lo fuje lo James Okefi adopoku ko lo ya lanu ojidu lo chanu a edela lo ya ha bi gbegbe no ge ho nu ge ho medena lo dano ka jachi ko yu problem la ukra head ko yu problem world head ya unu ge ho no maboke ku dano ku lo jiri ma nto wo chola nya ate mu politician le bo boga na politician le bo wi ana wi lo politician we ocho la dan ka e ga la kala cholo do ka ge jalo o le touch ya acholo aga roje o ga nyo doje acholo an o le je bi o do ka no gole la Abuja o le je bi o do ka no nyo gole Lagos o le je bi o ka no le ga o ko ga for line ibi na ko ma politician le bola na tum me ga do la o che kolo anyo roje lo fa ba yi wa le o ga roje ocho la male ko do Abuja nyo buta ga no do ko tupo so un politician ga lo ngodo kala no te wa le kala no ga la lo pa o che kala no mi o ha po akoli pe chocho hia ne do ko che do kolo ga nyo ge no ayo lo hia ge nyo be ha ga nyo yi ayo lo hia ge nyo bota bua ke yo bi o cho hia gbe kolo ga nyo ge no
ka lo gbe ga loge yemene o hale ke o hecho o chulo hi ko se ko lo ga nyo do akola duru anu ga ya lo wa o to lo wa ye lo to bote kure amage abo ha no ke o da o che ege lo chuka ho ha cho ya ko ne je gi chua an la o che di ba no ke o gboko ano ke o gbe ko che do ma lo ge nyo lo ha o che lo ge pela no ji o cha no ge do ke mi ma no lo ge wa o cha no ge do ku wa lo yo la no e ku fertilizer ho no ge bi a ko che lo ku fertilizer ka no mi o yo ku jira o ku ponye bo ha a o che li bo o cho che lo go no ku gomina nya o tabo iya o che o la ga jo che chu bo ha e ga ji lo che lo ga ja lo ta o che ge o ga ji lo che lo ga pela o le ge e ga ji lo che lo ku ya lo ku te fo ge a che le wa ne to jire ji la o che lo wa amani consensus service le gba la ba to urelo gba la lo isu apa ho no sa ku ha to ko 100,000 na fun manu ani olu mu ko du gba la che lo gbo otuge wa ocho higa wole e ko ma lo ga tenu hotel ga nyo guta e go lo hi nda chu potisha go ke ni piabo e ko le ga teni pa penenche ni ache ko lu nu bu ne chi lo le ga ga boy ani ko nu bo che wala ga to ke ni ju vota na so o lo hi gbo mo le olole nini ye ga ololo lo potisha je ko lo lo di ma cha o che ko lo di ma cha nya ko che ko lo pata pa penenche ko lo aka lo di ma chu afi advice mo ji okala ngo kala ko nya la potisha ke ni po a zugun ka ma bon potisha abuna lo pa o che lo le lo a e chi ko mo ma gi ndo pe ku vote ko mi gole o ha le nkonu ona kala lo pa ni o ga to e ha la agwale o le che only she aga go ago no ya pa che du pomo lo so ha lo ge yu ploga so wala no ko daga ma anya pa je ko otubo potisha ga ma jaga na ga ni chole to waje ka je la bo ma li po pa ja ti o kala no ko kala la ko punya yo wala no ko ka ga no ke wada ka popwa ai ko lu ni wa ke ne ga gbejuju kana ro ko na ilo kana ro ko no ewoi tu aruru gbujuju ngunu aruru le cheto ha ibi na te mo poko lo wo chanu do ka la bobo we o we o ge nwa la o akedi peche kekelo finu jega so ndo akeni la bopa bokeni yema ene gbujuju kana ke bopo kana ta ba gbe kele ko nugele ya o chu ma chala nu jo che bata le kwa awolojo ni aya po chi aga yo glan so malola ene la bopa bokeni bopo keni ta do lo chu kano ke iko tukano dena no ke chowo chuli pe oge yo raka no lo ko baga ga lo to yenge bata wo cha di pola do fi alo fu o ma no ko da edo ma tenyo la no talent ya no wo chu bata le ku je ga la no iko kunu le ya ga la di jile oge jo la kunu so ndo akeni boko ga ga lo to yenge ihotu odan ka doko poka kole mapa tv alabo date no ya haje ka bolona ku YouTube a abona alabo doa owo choge ho ha cho fiemwa ihotu lumeiku